नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा ओडिशार गोटे लोक कथा कलाकुमर कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे राइजरे जने रजा थांती। सेई रजांको पुओ बाहरिला विदेश। घोड़ाशालू भल घोड़ाटीए बाछिला। पाग फटका हाथ हथियार सबू बांधिला। टंका टोकर किछि धइला आउ विदेश को बाहरिला। बाटरे जाऊ जाऊ आउ गोटे रजार राइज पड़िला। से रजा झियो कौन करुछि ना दांडरे सुना कुलेई और रूपा कुलेई घेनी धूली घर करी खेलुछि। रजा पुओ देखिला ए झियोटा बाटरे बसिछि। बाट छाड़िले सिना से आगु को जीवो। रजा पुओ कहिला ए झियो बाट छाड़। रजा झियो कहिला जदि जिबार अछि ताहले बाट भांगी की जा, मु बाट छाड़िबिनी। राजा पुओ कहिला इमिति कन्या को मु बाहा हंती दर बाहा हेई छाड़ी जानती। एहा सुनी रजा झियो भी कहिला इमिति पुओ को मु विवाह हुंती बाप घरे रही पुओ खेलांती। एमिति दी जण जाक जिदी मरा मरी हेले। रजा झियो ता घर को गला आउ राजा पुओ भी ता बाटरे से गला। राजा झियो घर को गला जे गोटिए घरे कबाट किली सोइला। एका जिद्दी धरिला सेई रजार पुओ को मु बाहा हेबी। राजा आउ कौन करते सबू जोगाड़ जंत्र करी सेई राजा पुओ सांगरे तारा बाहाघर करदेले। एणे बाहाघर सरू सरू राजा पुओ धड़ किना उठिला। आपना घोड़ारे चढ़ी कुआड़े चलीगला। जी शुणिला से काबा हला। इमिति जिद्दी मरामरी हेइछि बोली तो लोक केही जानि नांती। बापा माँ भारी व्यस्तरे थांती। इमिति केते दिन गला। राजा झियो कहिला अगना अग्नि बनस्तरे मते घरटिए तोली दियो। मोर सेठी 12 वर्षर तपस्या सरिले मु जाई सासु घर को जीवी। झियोर कथा अनुसारे अगना अग्नि बनस्त भितरे उआस तोला हला। रजा झियो सेठी रहिला। से देशर रजा पुओ तो याकू दरबाहा हेई बेदीरी उठी चली आसीछि। रजा पुओ सेई बनस्त को पारिधि को जाए। दिने से जाइछि पारिधि करी। गोटे मिरिग पछरे गोड़ेई गोड़ेई रजा पुओ बाट भूलीगला। सांगरे पात्र मंत्री थिले। सीए सबू किए कुआड़े गले। रजा पुओ पड़ीगला एका। एतिकी बेलକୁ आसी बेल बुड़िला। रजा पुओ तो केते भुआ बुलिलानी। बुली बुली थकिलानी। आउ किछि बुद्धि बाट दिसुनी। जेतिकी आगुकू जाउची सेतिकी बेसी बेसी अंधारुआ बण। एणे पुणी रजा पुओ अति सुकुमार जीवन। दिन जाक खाइनी कि पीनी। तार हंसा उड़ी गलानी। भोकरे शोषरे तालुका पड़ी गलानी। राजा पुओ झोला मारी गलानी। खंडे दूर बाटरे गोटे आलुओ देखागला। रजा पुओ सेई आलुओ को चाही घोड़ा चलैला। रजा झियो जोठी घर तोलिछि सेठी जाई पहुंचिला। रजा झियो ताकू चिन्हा देलानी। राजा पुओ जाई ताकू कहिला तमे जिए इच्छा सिए हुओ, मते मुंदाए खाले पानी दियो पीबाकू, मोर तंटी सुखी जाउची। रजा झियो ता पई उत्तम सुंदर खाद्य सामग्री सब तैयारी कला। मन बोध करी खाइबाकू देला। कहिला एते राती हेलानी एबे तमे कुआडे जीवो? आज राती को एठी रुह, काली सकाळू तमे घर को पळैबो। राजा पुओ ए कथारे सम्मत हेला। राती को ता घरे रहिला। रजा झियो ताकू नेई घर भितरे पलंक सुपति ऊपर सुई पकेला। रजा पुओ तो भोळ, सी एते भीतर कथा जाने ना। रजा झियोर रूप देखि से भूलीगला। ताकू से पाखकू डाकिला। दिहे जाक बहुत राति जाए सुख दुख हेले। दुहे दुही को गांधर्व रीति रे विवाह कले। राति पाहिला। सकाळू राजा पुओ उठी ता नगर को बाहरिला। विदाय बेले रजा झियो कहिला तमे तो रजा भोळ, आजी कथा काली की मने रखिबनी। तमे तो मते एठी छाड़ी जाउच। मोर जेबे पिला झिला हेबे तमे तांकू चिन्हिबो केमिति? राजा पुओ कहिला तमे मो पाग कनारू खंडे काटी करी रख, मो रतन मुदी को भी रख। याकू देखेइले मु तमको निश्चय चिन्हिबी। राजा झियो से पाटकना को आउ रत्न मुदी को संतक रूपे रखिला। राजा पुओ तापरे ता नगर को गला। दिन केतेटा गलारू रजा पुओर पुणी से राजा झियो कथा मने पड़िला। पुणी पारिधि को जीवा बाहाना रे सेईठारे आसी पहुंचिला। राजा झियो पाखरे रातिटिए रहिला। पुणी सकाळू नगर को पळैला। सेदिन राजा झियो पुणी गोटिए संतक रखिला। राजा पुओ सेदिन ता सोरिसिया हारटी संतक रूपरे देईगला। एमिति मझिरे मझिरे राजा पुओ आसे आउ सकाळू चली जाए। राजा झियो ताठारू गोटिए गोटिए संतक रखे। राजा झियो से बण भितरे 3-4 मास रहिला। दिने राजा झियो से राजा पुओ को किछि न कही तुनी करी सेठारू घर भांगी आपना राइज को चलीगला। राजा पुओ आसी खोजिला बेलू
आउ सेठी केई नाही। दिना केते खोजिला किछि ठिकणा पाइलानी। पछकु तुनी होई रहिला। एणे राजा झियो गला आपणा मुलककु बाप घरे जाई रहिला। राजा झियो ता बापा को सबु खबर कहिला। 7-8 मासे गलारु राजा झियर गोटे उत्तम सुंदर पुओ जन्म हैला। दिनकु दिन पिलाटी कुआर पुनै जह्न परी शोभा दिसिला। चाली बुली पारिलारु ता पाटी फिटिला। बुद्धि हेलारु ताकु नै चाहाली रे बसेइले। आउ ता ना देले कला कुमर। से चाहाली रे पाठ पढ़िला। दिने कला कुमरर खड़ी गड़ी गला। रजा घर कथा बोली सिना राइज जाकर लोके तुनी हेकी रहिसंती। चाहाली पिलाए कि जानती रजा फजा। सांग पढ़ुआंकु कला कुमर कहिला टिके खड़ी गोटे आनी दबाकू। सांग पिला माने कहिले तूटा अण बापुआ तो खड़ी आमे केबे गोटे आनी दबुनी। कला कुमर मनरे भारी राग हैला। मन कथा मनरे थाए। से घर को गला। गाधेई पादेई आउ खाइबो कोन। से गोटे घरे जाई कबाट किली सोइला। जिए जेते डाकिला आउ कबाट फिटेइलानी। दिन आसी 2 पहर गड़िलानी। शेषकु ता मा जाई डाकिबारु आसिला। माँ को कला कुमर सबु कथा खोली कहिला मो बापांकु मु न देखिले खाइबिनी। माँ कहिला आरे बाबू तू खिया पिया कर मु तो बापा को देखई देबी। तापर जाई कला कुमर खाइला। सीए तो एका जिद धरी थाए। माँ जेते बुझेइले भी बुझिबाकु नाही। पछकु माँ कौन कला ना आगरु रजा पुओ ठारु जहा जहा संतक सबु रखिथिला सेतक ताकु बुजुली बांधी देला। आउ ता बापार राइज ठिकणा भी बतेई देला। तापरे कला कुमर घोड़ा चढ़ी बाहरिला। जाई आपना बाप मुलकरे पहुंचिला। राजांक माल्याणी घरे बसा करी रहिला। नीति जाई कौन करे ना राजांक दांडरे पाग पुटुला बांधी घोड़ा दौड़ाए। जी पचारे तू किए। कला कुमर कहे मु महाजन आसीची सुना रूपा अलंकार बिकिबाकू। समस्ते कहती कि अलंकार सबु आनिछु देखा तो। कला कुमर कहे मो अलंकार अमूल मूल किए नबावाला अच्छी जे मु अलंकार सबु खोली देखैबी। समस्ते एई कथा सुनी राजा को जनइले। रजा कला कुमर को डकेइले। से जाई राजांक पाखरे हाजर हैला। कहिला मणिमा मुंड रहिले कहिबी। मणिमांक राइज जाक देले भी मो अलंकारर मूल सरी हबनी। मणिमा मो अलंकार रखिबाकू मन करूचंती किया। राजा यहा सुनी भारी जिद्दी कले। शेषकु कला कुमर कहिला से अलंकार सबु राजांकु मु एकुटिया देखैबी आउ केही देखिबेनी। राजांकु एकुटिया डाकी नै कला कुमर सांगरे आनिथिबा पागकना सुनामुदी सोरिसिया हार आउ आउ मा जहा सबु देइथिला सबु देखैला। राजा कहिले तमे एयाकु सबु कोठु आनिल। कला कुमर कहिला मो मा मते देइचंती। आउ जदि आपण मो मा को डाकिबे सीए सबु कथा कहिबो। ए कथा सुनिला परे राजा सबु बुझीगले। से जान बाहन पालिंकी पाट छता पठेई कला कुमरर माँ को अणेइले। सबु पूर्व कथा जाक शुणीगले। राजा झीवर बुद्धि को भारी प्रशंसा कले। आउ ताकू पाटराणी करी घरे रखिले। कला कुमर मुंडरे टीका देले। आउ पुओ भारिजा को नहीं सुखरे राइज पालिले। मो कथाटी सरीला। नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पुरातन कहानी राजकुमार ओ परिसुंदरी कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे देशरे जने राजा थांती। से थिले खूब उदार आउ धर्मपरायण। तांको शासन काल रे प्रजा माने बहुत सुख शांति रे बसवास करुथिले। राजांकर थिले 2 पुओ आउ गोटे सुनानाकी झियो। झियोटी थिला भारी सुंदरी। 2 भाईंक भितरु बड़ भाईटी थिला भारी दुष्ट प्रकृतिर। से बड़ पुओ हिसाब रे भविष्यत रे राजा हबो बोली ता मनरे थिला खूब अहंकार। मात्र सान पुओटी थिला ठीक तांको बापांक परी। दया क्षमा उदारपण रे समस्तंक मन को से किणी नउथिला। प्रजा माने भी चाहुथिले जदि सान राजकुमार राजा हुअन्ते तेबे बहुत भल हुअन्ता। हाँ सेते बेलको राजा भी बुढ़ा ही जाइथांती। से भी चिंतित थांती काहाकू राजसिंहासन देबे। से तांको बड़ पुओंक कथा तो जानती। जदि ताकू राजसिंहासन दिया जाए तेबे ये प्रजा माने खूब कष्ट पाइबे। राज्य छारखार ही जीवो। तेणु सान पुओटी को राज्यभार दबा पाई राजा मने मने स्थिर करि सारिथिले। हेले दैवर लिखन अलगा प्रकार। ठीक एतिकी बेलकू राजांकर देह असुस्थ हैला।
ଯେତେ ବୈଦ କବିରାଜ ଲାଗିଲେ କିଛି ଫଳ ହେଲାନି। ଶେଷରେ ରାଜା ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା। ଏମିତି ଏକ ସୁଯୋଗକୁ ଯେମିତି ବଡ଼ ରାଜକୁମାର ଅନେଇକି ବସିଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ରାଜଗାଦିରେ ବସି ନିଜେ ରାଜା ହେଇଗଲା। କାଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାନ ରାଜକୁମାର ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ଶତ୍ରୁ ସାଜିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କଲା। ସାନ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ଏ ଖବର ଦେଇଦେଲା। ଏ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସାନ ରାଜକୁମାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଧରି ରାତାରାତି ରାଜପ୍ରାସାଦ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା। କେତେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲ ପାରି ହେଇ ଏକ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାନ ରାଜକୁମାର ଆଉ ରାଜଜେମା 2 ଜଣ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ବହୁ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଗନା ଅଗନି ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଟକିଲେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ପାଖରେ ଥାଏ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ, ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ। ସହଜେ ଶୀତ ଦିନ, ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଶୀତରେ କାତିରି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ସେଇଠି କିଛି କାଠିକୁଟା ଗୋଟେଇ ଆଣି ନିଆଁ ଲଗେଇ ସେକି ହେଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଂଘାଳ ହରିଣ ଘାସ ଚରୁ ଚରୁ ଲଢ଼େଇରେ ମାତିଗଲେ। ଏଇ କଥା ଦେଖି ରାଜଜେମା ଛାନିଆରେ ଭାଇ ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସି କହିଲା, ଭାଇ, ଏମାନେ ଆମ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିବେନି ତ? ସାନ କୁମାର କହିଲା, ନା ମ, ଆମ ପାଖରେ ପୁରା ନିଆଁ ଅଛି। ନିଆଁ ପାଖକୁ କେହି ଆସିବେନି, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ତୁ ଗଲୁ ଏଇ ପାଖରୁ ଆଉ 2 ଖଣ୍ଡ କାଠିକୁଟା ଗୋଟେଇ ଆଣି ନିଆଁରେ ପକା। ଜୋରରେ ନିଆଁ ଜଳିଲେ ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଆଉ କେବେ ସାହସ କରିବେନି। ସାନ ଭାଇର କଥା ଶୁଣି ରାଜଜେମା କିଛି କାଠିକୁଟା ଗୋଟେଇ ଆଣି ସେଇଆକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନିଆଁକୁ ପକାଉଥାଏ। ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ନିଆଁ ଜଳୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା ସେଇ କାଠି ଭିତରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ବାଡ଼ି। ସେଇ ବାଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଖପୁଡ଼ି ଲାଗିଥାଏ। ସେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖି ଛାନିଆରେ ଚିତ୍କାର କରି ନିଆଁ ଭିତରକୁ ପକାଇଦେଲା। ସେ ବାଡ଼ିଟା ନିଆଁରେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ପଡ଼ିଆରେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିବା ଷଣ୍ଢ ଆଉ ସିଂଘାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଷଣ୍ଢଟା ଗୋଟେ କାପାଳିକ ମଣିଷ ପାଲଟିଗଲା। ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ସିଂଘାଳଟା ତାକୁ ତା ଶିଙ୍ଗରେ ଭୁସି ମାରିଦେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସିଂଘାଳଟି ଧାଇଁ ଆସିଲା ଏଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ଭଉଣୀଟି ଡରିଯାଇ ଭାଇକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା। ସାନ କୁମାର ତରବାରୀ ବାହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ସିଂଘାଳଟି ମଣିଷ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ନା ନା, ମୋତେ ଭୟ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଭଉଣୀ। ତମରି ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଅସଲ କଥା ହେଲା, ଏଇଠି ରହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ କାପାଳିକ। ସେ ତାର ଯାଦୁ ଛଡ଼ିଟିକି ଏଇଠି ରଖି ଷଣ୍ଢ ରୂପ ହେଇ ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ସିଂଘାଳ ହରିଣ କରିଦେଇଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତମେ ତାର ଯାଦୁ ଛଡ଼ିଟିକୁ ନିଆଁରେ ପକେଇ ଦେବାରୁ ସେ ତା ନିଜ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲା। ଆଉ ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଶିଙ୍ଗରେ ଭୁସିକି ମାରିଦେଲି। ଏବେ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ତମ ପାଖରେ ସାରା ଜୀବନ କୃତଜ୍ଞ ରହିବୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାନ ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ତେବେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୁହ? ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ଆମେ ବି ତମ ପରି ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିତଉଛୁ। ଏବେ ସିଂଘାଳ ହରିଣଟି ସେମାନଙ୍କୁ ତା ପଛେ ପଛେ ଆସିବାକୁ ଡାକିଲା। ସାନ ରାଜକୁମାର ଆଉ ରାଜଜେମା ହରିଣ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ସେମାନେ ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ସିଂଘାଳ ହରିଣଟି ପୁରୁଷେ ଉଞ୍ଚାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଠଣାରୁ ଚାବି ନେନ୍ଥାଟି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲା। ସାନ କୁମାର ଚାବି ନେନ୍ଥାଟି ଆଣିବାରୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସିନ୍ଦୁକ ଦେଖେଇ ତାକୁ ଖୋଲି ତା ଭିତରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡିଏ ହାଡ଼ ଆଣିବାକୁ ହରିଣ କହିଲା। ସାନ କୁମାର ସିନ୍ଦୁକର ଚାବି ଖୋଲି ହାଡ଼ଟି ଆଣିବା ପରେ ହରିଣ ତାକୁ ଛୁଇଁ ଦେବା କ୍ଷଣି ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସେ ଖୁସିରେ ସାନ କୁମାରଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ ଖୁବ୍ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇଲା। ତାପରେ ସେ ହାଡ଼ଟିକୁ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ। ସେଇ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ହାତୀଦାନ୍ତର ପଲଙ୍କ। ସେଇ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲା ରୂପସୀ ପରୀଟିଏ। ତା ଦେହରେ ସେ ହାଡ଼ଟି ଛୁଆଇଁ ଦେବା କ୍ଷଣି ପରୀଟି ଆଖି ମଳି ମଳି ନିଦରୁ ଉଠିଲା। ଆଉ ତା ଭାଇକୁ ଆଗରେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଦୌଡ଼ି ଆସି ଖୁସିରେ ତା ଭାଇକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ଏବେ ସେଇ ଯୁବକଟି କହିଲା, ଆମେ ହେଉଛୁ ପରୀରାଇଜର ବିଦ୍ୟାଧର। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ଏଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେଇ ବଦମାସ କାପାଳିକ ଆମକୁ ଯାଦୁ ବଳରେ କାବୁ କରିନେଲା। ମୋ ଭଉଣୀକି ସେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲା। ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୁଁ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ମୋତେ ସିଂଘାଳ ହରିଣଟିଏ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଏଇ ବଣମୂଲକରେ ଘୁରି ବୁଲିଲି।
ଆଉ ସେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଆଣି ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଲା ଆଉ ତାକୁ ଏଇ ହାଡ଼ ଛୁଏଁଇ ଅଚେତ କରି ରଖିଲା। ତାର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେ ମୋ ଭଉଣୀର ଚେତା ଫେରେଇ ଆଣେ ଆଉ ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଏ। ହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ତା କଥାରେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ତାକୁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଅଚେତ କରି ଶୁଏଇ ଦିଏ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲୁ। ଏହାପରେ ସେ ବିଦ୍ୟାଧର ଜଣକ ସେଇଠି ଏକ ବିଶାଳ ରାଜପ୍ରାସାଦ ତିଆରି କଲା। ସେଠାରେ ସେ ସାନ କୁମାର ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ପରୀକୁ ବାହା କରେଇଦେଲା ଆଉ ସେଇଠି ସେ ରାଜା କରେଇଲା। ଆଉ ସେ ବିଦ୍ୟାଧର ନିଜେ ରାଜଜେମାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇ ପରୀ ଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲା। ସାନ କୁମାର ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ପରୀ ସେଇଠି ସେଇ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ।